Manang Chingkay! Welcome to my YouTube channel. So, we are here now at Antiquera, guys. Mudong mi dito sa ilang mamakay. At to may niud to, hitsmig paniud to, guys. Okay, but before you continue watching this video, guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, Manang Chingkay. This is Lordy. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Welcome to my vlog. This is Lordy. A few moments later. Ha? Wow, too bad. Okay. Sa kaming saga sa balay. Patungat, guys. Kaya istorya. Namistay, guys. Ato bang sa asa tapadong te? Namistay siya. Adi kaya bukol. Asa ka mamista, uy? Asa ka mamista? Oh, labati guys, tagas labati. Mamang motor ako na si Papa, ma. Kasi magmotor. Si Papa, nakuha siya kay Imbaw. Hello, Stay. Okay, direct tagbay guys. Money, smart test. Sa slipper anday. Yes, kaliyaw guys. Wow. Yes, kaliyaw Hi, guys. kuya. Guys, kiss kaliyaw guys. Kung magpataon mo portahan, ari naman mo ni Relio Renoblas. What is a bong? Nasira na? Mukha ka nung earl. Karot isaya? Hi guys! Hi guys! Uy guys! Hi guys! Hi guys! Hi, guys. Tatan. Hi guys! Nasi ko, ani. Nawala sila gold milk si Mite. Ano na, Tet? Na! Nawala sila, di ba? Imbaw. Anong mamari si ate, ma'am? Marisa? Eh, batuon sila.
Sa manalong! Ina ako'y batang dengan ako'y. Kita na. Tara nga sa simi. Dunggan, tara nga. O baka kayo inom tubig. Na. Scroll nga eh. Lord eh! Tigas. Katumigas. Ito na. Bumulong ka na. Yun guys, tapos na kaming kumain doon sa bahay nila mama at ni Atet. So, busog kami guys. Kumain kami doon ng sinugbang isda, andubong baboy, at saka yung masarap na ano yun, yung shell, imbaw. So yummy. Nyam, 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 nyam. So yummy kayo guys. So guys, if you like this video, don't forget to subscribe my YouTube channel, Manang Chingkay, para ma-update ko kayo sa aking mga vlog at video. Bye-bye!